ଆଚ୍ଛା ମନେ ରଖିଥାଅ, ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା କର୍ମ ବାମ ହେଲେ ପ୍ରକୃତି କାଟିବ ଚିତା। କହିବାର କାରଣ ଭଲ କଥା ମନେ ରଖ, ଜଣେ ଭକ୍ତ କାମନା ରଖି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କଲା, ବୁଝିହଉଛି। କେମିତି ଘର ଦ୍ୱାର କରିବ, ଭଲରେ ରହିବ, ଏଇ କଥା ସେ ଚିନ୍ତା କରି କଣ କଲା, ଧ୍ୟାନ ସ୍ଥେଇକି ରହିଲା। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସବୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଚାରିଲେ, ପ୍ରଭୁ ବହୁତ ନିଷ୍ଠୁର। ନା ମୁଁ ତ କାହାର କିଛି କରିନି। ନା ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳରେ ସେ ଭକ୍ତଟା ମୁଁ ଏତେ କଷ୍ଟରେ ଡାକୁଛି, ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତପସ୍ୟା କଲାଣି, ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଧ୍ୟାନ କଲାଣି, ସେ ତା ଡାକ ଶୁଣ ଶୁଭା ଯାଉନି ଆପଣଙ୍କୁ? ନାରାୟଣ ସେଠୁ ହସିଦେଲେ। ନାରାୟଣ କହୁଛନ୍ତି, ତମେ ଦେଖିବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନା କଣ କହୁନ? ସେଠୁ କଣ କଲେ, ଗୋଟେ ସୁନା ସେ ଯୋଉ ବାଟେ ଚାଲିକି ଆଉଛି ନା, ସିଆଡେ ଭକ୍ତଟି ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି ନହେଲେ ଭିକ୍ଷା ବୃତ୍ତି କରିକି ଚଳିବି। ବୁଝିହଉଛି। ନାରାୟଣ ଏଇ ଚିନ୍ତା କରିକି ଭିକ୍ଷା ବୃତ୍ତି କରି ଚଳୁଛି। ଏତିକି ବେଳେ ସେ ଯୋଉ ବାଟେ ଆସୁଛି, ତା ଆଗରେ ପ୍ରଭୁ କଣ କଲେ, ଗୋଟେ ସୁନା ମୁଣ୍ଡା ପକେଇଦେଲେ। ବୁଝିହଉଛି। ସୁନା ମୁଣ୍ଡାଟା ପଡିଛି, ଠିକ ସୁନା ମୁଣ୍ଡାଟା ଅଳ୍ପ ବାଟ ଅଛି। ଭକ୍ତଟି ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ଆରେ ମୁଁ ତ ଭଲ ଆଖିରେ ଅନଉଛି, ମତେ ଏତିକି ଅନଉଛନ୍ତି, ଭିକ ମିଳୁଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି ଅନ୍ଧ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଏମିତି ଚାଲନ୍ତି, ମତେ ଲୋକ ଆହୁରି ଅଧିକା ଭିକ ଦିଅନ୍ତି। ଯୋଉଠି ସୁନା ପଡିଥିଲା, ସେ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ପାସ୍ କରିଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ଆଖି ବୁଜିକି ଅନ୍ଧ ରୋଗ କରି ପଳେଇଛି। ତାର ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ। ବୁଝିହଉଛି। ଯୋଉଟା କୁହନ୍ତି ଭାଗ୍ୟ ଛଡା ପଥ ନାହିଁ। ସେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କଳିଯୁଗ ସରିଯିବ, ମିଡିଆ ଆଗଭର ହେଇଗଲାଣି ବହୁତ। କଳିଯୁଗ ସରିଯିବ। ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଠାକୁର କୋଉଠି ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଧରିବା ଆଉ କଳିଯୁଗରୁ ଆମେ ଆଉ କଣ କରିବା, ମରିବା ନାଇଁ, ଆମେ ତରିଯିବା, ବଞ୍ଚିକି ରହିବା। ଏଇଆ ନାହିଁ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ। କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଏ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖେ 15 ଦିନ, ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖେ 20 ଦିନ, ଏମିତି ସବୁ ବୁଲନ୍ତି। ବୁଝିହଉଛି। ଯାହାର କର୍ମ ବାମ ଆସେ, ସେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଯାକ ବ୍ରହ୍ମା। ବୁଝିହଉଛି। କାର୍ତ୍ତିକ କହିଲା ମୁଁ ଆଗ ପୂଜା ହେବି, ଗଣେଶ କହିଲା ମୁଁ ଆଗ ପୂଜା ହେବି। ବିଚାର ହେଲା, କିଏ ଅଗ୍ର ପୂଜା ହେବେ। ଶିବ ପାର୍ବତୀ ବସିଛନ୍ତି। ବୁଝିହଉଛି। ହେଲେ ଯିଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଟାକୁ ଆଗ ବୁଲି ଆସିବ, ସିଏ କଣ ହବ, ଅଗ୍ର ପୂଜା ହବ। ଗଣେଶ ବାହନ କଣ, ମୂଷା। କାର୍ତ୍ତିକ ବାହନ ମୟୁର। ଦି ଭାଇ ଯାକ ବସିଲେ। କାର୍ତ୍ତିକ ମୟୁର କା କା ଡାକ ଦେଇ କଣ କଲା, ଉଡିଲା ଆଉ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭ୍ରମିଲା। ଗଣେଶ କହିଲେ ମୁଁ ତ ଉଷା ବାହନ, ମୁଁ ତ ଆଉ ଯାଇପାରିବିନି। ଯୋଉଠି ଶିବ ପାର୍ବତୀ ବଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବୁଲିଲା। ଗୋଟାଏ ରାଉଣ୍ଡ ନୁହଁ, କଣ 21 ରାଉଣ୍ଡ ବୁଲି ଆଇଲା। କାର୍ତ୍ତିକ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଘରେ ଗଣେଶ କଣ ବୁଲିଲେ, ଗଣେଶ ଏଇଠି ବଇଛି। ଗଣେଶ କାଳେ ଆଗ ପଳେଇ ଆଇଲା କି? ମନଦୁଃଖ କରିଥିଲେ, ବିଜାର ହେଲା। ମହାଦେବ ପଚାରିଲେ, କାର୍ତ୍ତିକ ତ ବୁଲିକି ପଳେଇ ଆଇଲେ, ତମେ କଣ ଏ ଗଲ ନାଇଁ କାହିଁକି?
ना प्रभु पिता धर्म पिता स्वर्ग पिता ही परम तप पितरी प्रतिमा पन्ने प्रियंते सर्वदेवता जोड़ी देवदेव महादेव संसार सार जगतर इष्ट बुझी 21 ब्रह्मांडर अधिपति मो माँ हूँ स्वयं जोग माया यही तो ब्रह्मांड आ ब्रह्मांड कौन ब्रह्मांड सारा एक से थका कार्तिक थरे कौन बुला भाई 21 थर बुली गए बुझे गणेश अग्रपूजा कहबार तात्पर्य कौन ये जो बुलुंट बुझे कार्तिक पर ब्रह्मांड बुलंती तार किसी महत्व न भगवान बोली जाकू बोलती सर्व घटे खेलु थाई मनुआरे सर्व घटे खेलु थाई भाई भाई नाद निरंते करमती हंस सूत्र थाओ ध्याई मन भगवान को जो खोजुचु तू से सब घटे से बही तू भगवान को चिन्ह जगत भगवान को चिन्ह तू निज तू जेते ब्रह्मांड बुलिले पाइबो ना अरे कौन की लीला हम सत कौन देखा सुख नीला हम अदा गंडा गंडा गरम कड़ी जुग लोक कौन की केमिति संहार करेंगे से कथा चिंता गुपतु गुपत होई थिबी रही न पाइबे जने केही ठिकणा बेल को ठकाई न देवे ठिके अच्युति को हे द्वादश गोपाल माने मन रखी था प्रभु जिते बेले आविर्भूत हेबे लोक ठकई देवे कलंकी खेल कई जानीपर ना जाइला बेलू आ कि ना कलंकी खेल कौन हम पूर्व एपिसोड आम तुमको कह मन रखी था जार कर्म बाम आसे बेला खराब पड़े से ब्रह्मांड जात ब्रह्म से अच्युत महापुरुष कहती मु कहूची बोली मोर दोष नहीं पूर्व लेखी अच्छी धाता मु जो कथा तुमको कहूची एटा मो मन गड़ा कथा नुह कलिर शेष समय या हम बोली धाता लिखी धाता किए स्वयं ब्रह्मा कर्म बाम हेले कल्पना ग्रासिब प्रकृति काटिब चिता जो लोकंर कर्म बाम हम माने खराब समय आसो कुपथगामी हेबे नीति नियम रे नहीं गुरुजन लघुजन मानिबे नहीं पिता माता भाव रहिबो नहीं स्वामी स्त्री भाव रहिबो नहीं से मन रखी था प्रकृति चिता काटिदब ये प्रकृति बोले तो 25 प्रकृति कथा कहना ना प्रभु तुमको दिने एमती दंड देवे जहाँकि थल रहिबो नाही से कहती धोइब दौड़ी मनीष गाई जेणिकी टाण सेणिकी जाई मनीष कह मोठू बड़ा कई ना मोठू बड़ा कई ना चिंता करने कथा आम मृत्युटा से जनक हाथ अच्छे बेले झिकीदब आमको टाणी नब से कहीं रोकीपर ना से कहती निश्वास को नहीं विश्वास रे मन ईश
हे मन रूपक ईश तू मन रखिता ये पवन को टिके हेले विश्वास करिबुनु। जीवर जीवन हुए कारोबार बार बार कहू थाई जीव बुलंदला नाभिरे तार जीवन किए पवन हुए कारोबार जीवा आसिया करुची बार बार कहू थाई बार को जिण 13 होई गले सा हेबे भाव ग्राही तू जेतले बार पवन को जिणी पारिबू ताको मिसेई देले गोटे पवन हबो ये 12 से केमिसी केतला 13 जेते बेले हबो तेरे तू भाव भरा ही पाइबू से ठाकुर अभिराम परमहंस कहले बार बार कहूची मु बार को तू धर रे 12 जाई 13 हेले हेबू अवधूत बार बार कहूची मु तुमको बारंबार कहूची 12 को तू धर रे जो निश्वास तक नौचु ताके जगिकी रही था 12 जाई 13 हेले जो दिन 12 पवन जाई 13 पवन घरे पहुंचो हेबू अवधूत कर प्रभु पाखे जाए कौन हबू भेट पाइबू कलकीराम खोजिले कौन तुम मरब ना बोली कलंकी खोजिले कलंकी रखिदेवे यही रोकी पारे ना जोगमाया संसार क्या छाड़ी ना कहती माँ माइप माटी तिनिए खाती बांटी जिते बड़े भक्ति आई था जदि टिके गर्व करदेलु तोर 12 वर्ष तप एका शुखुआ पड़े गला से कहती निकिति ओजन सम तुल को भारी हुए जी रहे थोड़ा बुझीपार ना कर्म को करी आगु सार पंडित जनक विचार बुझीपारे ना बुझीपारे तेणु से महापुरुष से कहले मु कहूची बोली मोर दोष नाही पूर्व लेखी अच्छी दाता कर्म बाम हेले प्रकृति आसव कल्पना ग्रासीव प्रकृति काटव चिता जार कर्म बाम हम जी कुपथगामी हम से मर संसार कई रोकी पारे नहीं। जय जगन्नाथ। सब सदिच्छा पूर्ण हो बोलानंदे कवा।